राज्यात रस्त्यांचो प्रश्न अजरंवर जावन रावला। कितलेशेच रस्ते पावसात डांबरीकरण केल्ल्यान व्हावून गेला। अशीच एक देख आमका कुचेलीच्या रस्त्याची पळोवपाक मेळटा। पुराय रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा। आमदार रस्त्यार नाल्ल फोडपाक येता तशे खड्डे पुरोवपाकय येवचे तिडकिल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे। गोयचे रस्ते आनी ह्या रस्त्याक लागून निष्पाप लोकांचे जावपी बळी दिसपट्टे वचत आसात। पूण अजून मेरेन हो प्रश्न पुरायेन तडीक लावपाक कोणूच गंभीर ना अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। कितलेशेच दीस जाले कुचेलचो रस्तो येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जाला, पूण अजून मेरेन ह्या रस्त्याची दखल कोणूच घेना। पावसाचे उदक ह्या फोंडकुलांनी रिगिल्ल्यान खड्ड्यांचो अदमास लेगीत कळना। पावसाचे आनी डांबराचे पडना हे सगळ्यांक खबर आसा, तरी कंत्राटदार पावसात कसले डांबरीकरण करता? करदात्यांच्या पैशांकडेन कसलो खेळ चल्ला? थळाव्यांचे प्रश्न। आम्ही आयज आसा वॉर्ड नंबर 1 कुचेली म्हणटात तो नागना रोडार। तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा एक म्हयन्या फाटीं हांगा रस्त्याचें काम सुरू केल्लेलें। आपल्याच्या आमदारान नाल सोडलेलो, कोण आसलेले तेज्या वांगडा आनी कामाची सुरवात केल्लेली। पावस सुरू जाता ते पासून जाणून बुजून हे पळोवंक शकतात लोकांक कशे त्रास जातात। गाडयो येतात वयतात, मोटरसायकली वयतात, टू व्हिलरी इतके त्रास जातात हांगा की लोकांची अशे पडून भेंडां मोडूं शकतात असो त्रास। जाणटे वयतात, भुरगीं बाळां वयतात हांगाच्यान आनी 15 कितें 20 दीस कितें एक म्हयनो जालो आसतलो टोटल। आनी हो सगळो रोड पळोवंक शकता तुमी, रोड अख्खो अन्य एरियेचो पिड्ड्यार जाल्लेलो। आमी अशेंच काम बोडगिनी चालू आसलेले, आमी ते स्टॉप केल्लेले आसा कित्याक लागून पावसाचे आनी डांबराचे पडना हे सगळ्यांक खबर आहा। इंजिनियरांक खबर आहा, PWD इंजिनियर आहा, परत आमदाराक खबर आहा। आमदार येवन थंय रावलेलो हय पावसान आयल्या छत्री घेवन। हे पयलीं आमदारान पावसाच्या पयलीं करूंक जाय आसलेलें, एटलीस्ट वणचे तरी पुरूंक जाय आसलेले आनी हे करून घेवंक जाय आसलेले। आतां हे पळोवंक गेले जाल्यार डांबराचे रस्त्याचे हे आतां पयशे कोणाचे? हे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे। हे आतां पिड्ड्यार तेंच्यांनी सांगताले फाटल्या दिसांनी की 16 हजाराचो एक वडको म्हणून 16 हजाराचो सांगताले। कोण? भारतीय जनता पार्टीचे सांगता। हे पळय पळोवंक शकता तुमी। आतां गाडी एक्सिडंट जावपाक जाय वणट्याक लागून पळोवंक शकता। तो कसो येयलो आनी तो कसो येयलो थंयच्यान एक्सिडंट जावपाक फेस टू फेस। तो गेलो वयर सायड लायन मारून वणट्याक लागून आतां एक्सिडंटाची शक्यता आसलेली। लोक मरूं शकताले कळ्ळें तुमकां? हांगा पळोवंक शकतात तुमी लोक मरूं शकताले अशी ही सिच्युएशन आसा। आनी पळोवंक शकतात तुमी कशें जाल्लेलें आहा तें पळोवंक शकतात तुमी सगळे। हे हांव मागता आमदारा कडेन बाबा हे एटलीस्ट मरे हे वणके तरी भरून घे मान्ना रोडाचे कळ्ळें मरे। रेबणी काडटना कट करतना बुजिना मरे ती येता, परत नाल फोडटना रोखडे येता मरे। तशेंच मरे वणके पडल्या पळय थंय बी यो स्पेशली आनी ते वणके मरे चेक कर आनी तूं थंय राव। नाल कसो फोडून रावता पळय तसो वणके बी पुरतना मरे थंय राव मरे आनी स्पेशली मरे ते करून घे। आनी हे मरे पयशे मरे सरकाराच्या मरे तिजोरींतल्यान दिवपाचे ना, कित्याक लागून हे मरे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे, गरीब जनतेचे पयशे हे मरे तुज्या बोल्सांतल्यान दी मरे, नाजाल्यार मरे तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय तेज्या बोल्सांतल्यान दी। पयशे मरे इबाड करपाची मरे ही मरे तुका हे ना, हक्क ना, कित्याक लागून टॅक्स पेयरांचो पयसो तो आनी मातशें करून घे हे बेगींतल्या बेगीन। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी अरुण नायक।